खुवाई हांकर तुला शिखर हाथिव IPF ती मोथानी बसकांग दिल्ली अभियान खालायना रगै काशु कुतुम पांडा खालायजाखा तांसाला IPF ती खुवाई ईस्ट डिविजन नि फासिंगतै ओ पांडा संसाजाखा पांडव मंजका शिवना विधानसभा केंद्र नि IPF ती MLA बृषाकितु देबबर्मानो कारिबो खुवाई ईस्ट डिविजन नि तांगपांग बिमल देबबर्मा सेंट्रल एडवाइजरी नि आदं अमरेंद्र देबबर्मानो खबै गुबुन रगो दंबायखा पांडव कगलाम नारथानी IPF ती MLA बृषाकितु देबबर्मा साका सिगांगो तिप्रा सारकनि बिरमान जंजलनि कगनो सानानि बागै दिल्लीआव थांनो नांगौ फिया तिनि IPF तिनि बागै दिल्लीनि खासिगै तिरप्रा हास्तेव मा फाइलायो तिप्रा सारकनि बिरमान जंजलनि कगनो खनानानि बागै हनै बतेबो साका हास्तिनि गोबांमा थोंरों बदल रक IPF ति तिप्रानि सानलिया हनै कक्सिल जामनो पयतो तासादि हनै IPF ति तिप्रा सारकनि हामक्रनि बागै तामो सामं खलायै दं नों साक बायथांसो सावै मानदि तिप्रालेनि कक विधानसभा सावै मुंसा माना करै विधानसभा तिप्रालेन रैमानिया तिप्रालेन पार्लियामेंट केंद्र हापांसे रुवैमानो आबानि बागै बसकां तालो दिल्ली अभियान खालायना थाङै दंगो IPF ति गुबुन पार्टीनो सेजानानि केबेंनानि जराया ताबुक जतो तिप्रा सरक थानसा अंगै इमां नुकमानो याक बियाक रमलायै बाइथां खालायनानि बसंनो मथांगै नारकनानि कगनो वानसकनानि जरासे हास्तेव तिप्रा सरक किसा तंफानो थोंरों बदल ले गोबांमा हास्तेव IPF ति आजायाके ताबुक याक्सि हापांनो नरै मांगला खामों ते बिरखं खलनो खबै गोबांमा थायो बुवाग्रानि मांतां आजुक रजाक गला खामों हास्तिनि तिप्रा सरकनि हुकुमो मुकुमनो मथांगै नारकनानि बागै IPF ति आचायखा गुबुन बसंबाय कुसुबजागै तंमानि तिप्रा सरकनि मानथाय सक्तेनो मानानि बागैनो IPF ति सामुं खलायै दंगो हनै जे दिल्लीआव जों आलि थांङै चिनि बिरमाननि ककनो जों मा सायो तिनि IPF तिनि बागै दिल्लीनि खासिनि बाथाय तिरप्लाव तिप्रा सरकनि बिरमाननि काहिनी खोनानायनि बागै आरो जों साराय नागिया चिनि तिप्रा सरकनो ताबुक गुहुसं तिनी हास्तेव IPF ति आचायंगाय तिनी दिल्ली निहाजे तिरप्लाव खासिनि फायदों तिरप्लानि तिप्रा सरकनि ताव बिरमान तावनि बागै तिनी तिरप्लालेन सानाखा आब्लानाय खोनानायनि बागै दिल्लीनि स्वास्थ्य दप्तरनि सचिव सेक्रेटारि थायै मालाय कक साइ दंफायो आब्रो जों चिनि तिप्रा सरक काहामकै बुजिना नांनाय काहाम ककनो सायमानानै नांनाय गुबुननि राजनीतिक बदल बिरोधी राजनीतिक तंगयनि सुदु बिरोधी सिबि खायथाय काहायनायला दाहुते रुहुसं जों जे काहाम मालायना काहाम हिनि मासानाय काहाम दाबिना काहाम हिनि मासानाय दाहुते रुहुसं तिनि IPF ति तिप्रालेन नामा हिनि सामानि जे ABC एरिया रखबै जों तिप्रालेन सानै दंमानि अ दाबि काहाम जे हाबिया जों प्रमाण खालाय गले पुलुगुरि गले तिप्रा सरक যত 2018 সালে বিধানসভা ইলেকশন যত চংমারিও বুথ খাইছিল বিধানসভা হতলে সেটা বিধানসভা থাঙ্গই কক দেশা আবো নগুই রংনা গোবাং না বড়মিনা গোবাং রাজনীতি বদলিন কক চিন্তা মন্ত্র তাহতে ভূষণ IPF নাকি বিধানসভা কমিটি পালেন কক কমি থাকা বিধানসভা MLA বিভাগ মন্ত্রী নিটা তিনি IPF নীতি পালেন সাজে সালিয়া आंनि और हानि पानारे बिसिगिलाव सानि मुसुगो जे खानाय दंनाय ताखुके बुंतों फागै दंनाय बाय दंनाय नरना आं सानि मुसुगो IPF नि कोनदिना आसुगु दंया विधानसभा बिसिंगो जों तिब्रालेन निकक साजा किन्तु कुबैकक सायमाना नांनाय नोंगो सायमाना नांनाय बुइकक सामाबाय बुइ ननो माजराबेरि कक सामाबाय नों आबनो पयतो ताखलायनि नों निजे सायमाना नांनाय ओ प्रमाण तो ही हाय के साइ रहो फो हमते हाय को गो सुनते ता पयतो खायनानि जराया ताबुते गुरुसो सुनलाय आंताव सायमान नोंताव सायमान कुबैको आबो सायमाननि बान्ता जों विधानसभा तिप्रालेन जेसेबां चिरि खगै सानै दंनि रेजाबान विधानसभा तिप्रालेन रेजाबान ताबुते गुरुसो रेजाया हायतना जों साव तांगिसा जों तिरप्रानि जनगण तिरप्रानि तिप्रा सरक जों रिजहरमानि बागै तिनि जों फायनाय तालक तिरप्रालेनि बागै जों दिल्ली थांदावनाय जों सान हादरा तिरप्रानि मुख्यमन्त्रि सुमन सानिलांदे तिरप्रालेन तानो दिल्ली थांनायनि सानिला दाखुते रुहुसं एकटाना कारण तिरप्रालेन तिरप्रानि विधानसभा रिमिया तिरप्रालेन रिमानो दिल्ली केंद्र सरकार पार्लियामेंट से तिरप्रालेन रिमानो गय जों पार्लियामेंटनो मासखाने ले दाखुते रुहुसं जों दिल्लीआव थाङै जन्तर मन्तर अमहायके आसु गायै ककनार गायो
চিরি খগলায়ও ত্রিপুরালেন নির্বাচনী কিন্তু যন্তর মন্তর পার্লামেন্ট স্ট্রিট চিরি দিদিও যে জায়গা দङ আরনি অমহায় মাইক বক্স नि খরাং পার্লামেন্ট থাঙ্গি সগইयो পার্লামেন্ট থাঙ্গি সগইया সামনে বিসিবি সগই অমহায় প্রেস টিভি চ্যানেল ইজা বিচার কাই পিছাবায়ও বঙ্গি কগলাই পার্লামেন্টে সগইयो আছে দাইলা ত্রিপুরালে নি অপশাসন খাইলাঙ্কা ত্রিপুরাসানি হুকুমুমুকুমুন সুকুমাকা আছে কাছে সংগঠন কাহাম গ্রা সংগঠন সিপিএম ত্রিপুরা হাসিনি 25 বছর সিপিএম আছে নবী হরমান অঙ্কায় বড় হজরি সুলাই অঙ্কায় সমস্যা দङ ও সমস্যানি ইয়াকনি কাটেনানি গাবিন জিলা আইপিএফটি ন বাহাইকাই সবাইনানি হাইলো ত্রিপুরা সরক তেব গোबां রাজনৈতিক বদল সালাमै ডিভাইড এন্ড রুল আলাদা আলাদা খালাই তনি মাননানি অবানসুক মং ওয়ানসুক যা তাহুকে রুকুসং जों সাইমানা নাंनाय বুজিনা নাंनाय কুবুই দামো তাতাল দামো আবো जों দামো সাইমানানি বান্দা তাহুকে রুকুসং তিনি অহাতি বান্দাওয়া আন কুবুনি রাজনৈতিক বদল লগ্ন কুইনানি থাল্লা কারণ তিনি जों খরচা কুইলাইনানি সেজালাইনানি ওয়ালাইনানি জরায়া তাহুকে রুকুসং তাবুক চিনিয়া ত্রিপুরা হাসিনি তাবুকনি জলাঙ্গাই চিনি ত্রিপুরা সরকার থানসা গায় কয় চিনি ত্রিপুরা সরকারনি ইমাং চিনি ত্রিপুরা সরকারনি মুখান তামনাই থিনাগোসুর বজা সমিনাই সেল আককনো ওয়ানসু গায় চিনি চেরাই খনাই বুসুর বুসারনি ককনসুর ওয়ানসু গই থানসাং গই চিনি অস্তিত্ব রক্ষানি ককনসুর ওয়ানসু গানা ওটা হুতে দুখুসং চিনি ত্রিপুরা সরকার বাংলা রাজনৈতিক বদল অথচ ত্রিপুরা হাসতেও মাত্র 12 লক্ষ ত্রিপুরা সরক রাজনৈতিক বদল বাংলা ইনকাই 12টা 13টা 14টা কুবুনি তো ফারমন আইলাজি চিনো ত্রিপুরা সরকে হাইলে কতাল কতাল রাজনৈতিক বদল নামখর जों दिनै हासतेও খুবই ফারক ভাই শতক যাবো কুসুবুই যাবো মান তাই সপ্তাহে ইনকাই গিয়া আবো সামনে জুস আমো जों वानसुना नांनाय जों दिनै कारणे जों दिनै अमहाय अबस्थायाव दङ ताहुके रुसं आईपीएफनि ত্রিপুরা हासतेनि सिपिएम नरै बिमान काथिनो जों दाबो बीजेपी बाय सरकार आसुजा जतन अभिज्ञ কিন্তু তিনি जों आईपीएफनि हासतेव बीजेपीनो सापर्ट खालायंगाय ত্রিপুরা হাসিনি সিপিএম নরি জমান খামু এনসি দেবরমানি নেতৃত্বে আইপিএফটি আচায়াঙ্কায় তাবুক ত্রিপুরা হাসতেও সিপিএম সরকার রাজত্ব খাই দঙ্গায় তিনি চিনি রাজা স্নাম গানানি বীরকুংখলা এয়ারপোর্ট মহারাজা বীর বিক্রম এয়ারপোর্ট স্নাম জমান খামু আরো जों সাইমানানি বান্তা जों সাসানা সুনানি তো তেচিনি অপোজিশন পার্টিনি গোबां বন্ধু তিনি কিসিং সমা আন্দোলন সুনানি সুগো তিনি যদি ত্রিপুরা হাসতেও সিপিএম সরকার সারুকে দঙ্গায় তাবুক চিনি এয়ারপোর্ট একবার চিনি হুকুমুমুকুমুন जों मोथांनाय चाइटकमानि आबो दिनि राजानि मुंगै उदेन खामु गोरों गोरों जागाव राजानि मूर्ति उदेन खामु ত্রিপুরা हासतेनि ত্রিপুরা सरक नायनानि बागै ত্রিপুরা सरकनि रां पैसा चिनि संस्कृति हुकुमुमुकुमुन मोथांनानि बागै कायसा कमिटी माखागा बीजेपी राव एलायंस नानि सिगां तामो कमिटी हाई लेवल मडेलिटी कमिटी दासिगानि सिगां सिगां कक्लारनाय चिनि दागदस सावै गलांगा हाई लेवल मडेलिटी खाजा इतिहास आयगा लाइबुमो अमहाय कुनु राजनैतिक बदल नामुको खावै मानियाबो जों नुकजा 2015 नि सिगां 2010 नि सिगां जों दिल्लीयाव थाङै ত্রিপুরা हासतेनि चिनि ত্রিপুরা सरकनि मानथाय सप्ताहै बिरमाननि कखनो सावै नांगांगाय कुनु प्रधानमन्त्री स्वराष्ट्र मन्त्री मालायनांगाय 1 मास 2 मास सिगां कक सावै हेगो जों एपइन्टमेन्ट नाहरै जों बर'गाय मालाय ताहुके बुहुसं दिनै हाई लेभेल मडेलिटी खाइनानि बागै जों दिल्ली थांगो जोंनाव एपइन्ट मारियो मन्त्रियाव सामामारि आईपीएफ बिलमारियो हाई लेभेल मडेलिटी कमिटी তিনি থানায় কিসাসা সিগাং কয়দিন সিগাং
सिरि लेफुं गाब्लक मानदायफोरावबो हाइ लेभेल मडेलिं संफायो जायाखै गोबां राजनीतिक दल गायक साबाय CPM गायक साव INPT गायक साव